نبدأ. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم على ذكر الله وعلى محبة حبيب الله ومصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكما جمعنا على ذكره وعلى محبته نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بحبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ونكون في جوار حبيبه محمد آمنين مطمئنين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua untuk bersama-sama berzikir kepada Allah, berkumpul bersama-sama untuk mencintai kekasih Allah, makhluk mulia Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita saat ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita dikumpulkan bersama kekasih teragungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari di mana hari itu tidak ada yang bermanfaat, baik itu harta maupun anak-anak kita, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita dikumpulkan, ditempatkan berada di samping, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aman, tentram, tanpa ada ketakutan dan kesedihan sedikit pun. في زمان كثرت فيه الابتلاءات وكثرت فيه الفيروسات، فيلزم على كل إنسان أن يكثر من الصلاة على سيد البريات محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن فيها الأمان من جميع البليات، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالأمان الأول هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الأمان الذي بذكره ترتاح القلوب وبذكره تتنزل الرحمات والبركات من رب البريات سبحانه وتعالى. وإن انتقل صلى الله عليه وآله وسلم بشخصه عنا، لكن روحه فينا، وكل تجمع يحصل لمحبته وتعظيمه فلا شك أن روحه صلى الله عليه وآله وسلم تحضر ذلك الاجتماع. Di zaman yang penuh cobaan, penuh musibah, banyak virus dan penyakit yang melanda saat ini, maka kewajiban kita sebagai setiap orang yang muslim yaitu memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena memperbanyak sholawat kepada beliau ini akan memberikan perlindungan kepada kita dari segala macam musibah dan penyakit. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan pernah mengazab suatu kaum kalau di situ ada Nabi Muhammad. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah juga tidak akan mengazab suatu kaum kalau mereka senantiasa beristighfar. Ayat ini kalau kita renungkan mengandung dua perlindungan. Kalau kita ingin selamat dari apapun, perlindungan pertama adalah Nabi Muhammad. Karena itu perbanyaklah berzikir, menyebut, bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam.
Karena dengan menyebut nama beliau hati menjadi tenang. Rahmat dan barakah akan semakin turun begitu derasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Memang secara jasad Nabi tidak ada di tengah-tengah kita. Tapi roh beliau pasti akan hadir di tengah-tengah kita. Karena apa? Setiap perkumpulan yang diadakan dalam rangka meningkatkan kecintaan, menanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW, pasti roh beliau akan hadir di situ. وقد رأى بعض الأخيار في هذا الزمن زمن الفيروس النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فسأله يا رسول الله ما الخلاص من هذه البلية؟ قال الخلاص من هذه البلية الإكثار من الصلاة علي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الصلاة على النبي محمد تشرق في القلب نور إذا صحبتها اتباع ومحبة وتعلق فحينئذ تشرق على القلوب نور ومحبة منه صلى الله عليه وآله وسلم فإذا تحننت روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم باتباعه والتعلق به وكثرة الصلاة عليه حصلت الرؤية له صلى الله عليه وآله وسلم فإذا حصلت الرؤية حصل الأمان لأنه صلى الله عليه وآله وسلم القائل من رآني في الدنيا فسيراني في الآخرة وهذا في ذلك أمان وهذه الاجتماعات التي يكثر فيها الإنسان من الصلوات على سيد البريات هي استدعاءات لروح النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم للحضور إذا نحن تأدبنا بظاهرنا وباطننا في مجالسنا وجعلنا قلوبنا صافية نقية من الحقد والحسد والغش والكبر والعجب كل هذا تحصل هناك نور في الجلسة وارتياح وانشراح في الجلسات. لماذا؟ لأن النور لا يشرق إلا في مكان نظيف وهذه الأرجاس المعنوية من عجب وكبر ورياء وحقد وحسد تغير على الإنسان حاله وتبعد عنه كثير من الخير وكثير من النور. لهذا قال بعض الأخيار من الصالحين عندما رأى الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال ما تقولون في هذه الموالد التي تصنع فرحة بكم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما من مولد أو مجلس يعقد فرحة بي ومحبة لي إلا استأذنت ربي في حضوري فيأذن لي ربي سبحانه وتعالى. فإذا حضرت روح المصطفى فإنها تحضر جميع الأرواح الطيبة إذ هو صلى الله عليه وآله وسلم روح الأرواح. فلهذا ينبغي تطيب مجالس الخير بالروائح الطيبة ويبعد عنها روائح التنباك التي هي تبعد روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتبعد روح الأولياء والصالحين لبغض هذه الروائح الكريهة التي لا ينبغي دخولها مجالس الخير ولا ينبغي دخولها المسجد، لأن إذا كان واحد في المجلس يشرب هذا التنباك يبعد الرحمة عن الحاضرين فيكون سببا في صرف الرحمة عن الحاضرين واحد سبب حرمان الكل. فإما أن يجتنب المجلس أو يبعد عن ذلك المجلس حتى لا يكون سببا في حرمان الناس من هذا الخير الكبير والأجر الكثير. وهكذا قال السلف الصالح، وكان السلف الصالح يحبون تطيب مجالسهم بالرائحة الطيبة. لماذا؟ لأن الطيب يميل إلى الطيب، وأما الروائح الكريهة فإنها تجلب الأرواح الشريرة، أما الروائح الطيبة هي التي تجلب الأرواح الطيبة. وروح الأرواح وسيدها هو روح النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
sebagian orang soleh di zaman ini, jadi masa pandemi ini, tidak disebutkan namanya, sebagian orang soleh di saat pandemi ini sudah mulai menyebar, bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan orang soleh ini bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah yang bisa menyelamatkan kami dari penyakit yang sedang menyebar ini, dari pandemi yang sedang menyebar ini? Nabi menjawab, tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kalian dari pandemi ini kecuali satu, memperbanyak sholawat kepada Allah. Ini masih baru. Di masa pandemi ini sebagian orang soleh ketemu Nabi dan bertanya langsung kepada Nabi, yang bisa menyelamatkan kita dari pandemi ini satu-satunya adalah memperbanyak sholawat kepada beliau. Karena memang memperbanyak sholawat kepada beliau ini akan melahirkan cahaya di dalam hati, tapi dengan syarat sholawat diperbanyak, tapi kita juga berusaha untuk senantiasa mengikuti ajaran-ajaran beliau, disertai rasa cinta dan kerinduan yang besar di dalam hati untuk berjumpa beliau. Ketika kita memperbanyak sholawat disertai perasaan seperti itu, perasaan rindu, perasaan cinta, selalu berusaha mengikuti ajaran-ajaran beliau, maka apa yang kita lakukan itu bisa membuat kita melihat Rasulullah SAW secara langsung. Dan orang yang melihat Rasulullah secara langsung, maka dipastikan dia akan terjaga dari mara bahaya apapun. Dan orang yang bisa melihat Nabi di dunia pasti akan bisa melihat Nabi nanti di akhirat. Ini adalah janji dari Rasulullah SAW. Perkumpulan kita saat ini diantaranya tujuannya adalah untuk memperbanyak sholawat kepada beliau. Dan memperbanyak sholawat kepada beliau ini merupakan undangan kepada beliau agar supaya roh beliau hadir di tempat ini. Tapi dengan catatan, kita memperbanyak sholawat itu akan mengundang hadirnya roh Nabi kalau kita menjaga adab di majlis, adab secara zahir maupun adab secara batin. Apa maksudnya adab secara batin? Artinya kita bersihkan hati kita dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji, pamer-pamer, bangga diri, iri, dengki, sombong. Itu kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang seperti itu. Kenapa? Kalau hati itu sudah bersih, maka hati itu akan menjadi semacam magnet yang bisa menarik segala macam kebaikan kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau hati kita kotor, juga akan menjadi magnet, tapi yang akan mengundang segala macam kejelekan dan mengusir segala macam kebaikan. Karena itu mari kita jaga adab kita, zahir maupun batin, biar Rasulullah SAW betul-betul hadir di tempat kita ini. Kemudian pernah ada orang soleh yang lain bertemu Nabi. Beliau bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang acara-acara maulid yang banyak diadakan di mana-mana? Apakah Anda hadir di situ? Beliau menjawab, Rasulullah SAW menjawab, tidak ada satupun majelis maulid yang diadakan tujuannya adalah sebagai ungkapan kegembiraan atas kelahiranku, atas wujudku, kecuali aku minta izin kepada Allah untuk bisa hadir di tempat itu, dan Allah pasti mengizinkan. Kalau sudah roh Nabi hadir di suatu tempat, maka otomatis roh-roh baik yang lainnya, roh orang-orang soleh pasti juga hadir di situ. Kenapa? Karena Nabi ini adalah inti dari semua roh yang baik. Kalau sudah Nabi hadir di situ, semua roh yang baik akan hadir juga di tempat itu. Karena itu, kalau kita mengadakan acara kebaikan majelis maulid seperti ini, itu dianjurkan tempatnya diusahakan seharum mungkin. Jadi diberi pengharum, gahlu atau yang lain. Jadi diusahakan tempat itu seharum mungkin. Kenapa? Roh-roh yang baik itu senang dengan bau harum, dan harus dijauhkan dari aroma-aroma yang tidak sedap, khususnya bau rokok. Ini harus betul-betul dijauhkan. Kenapa? Bau rokok itu adalah bau yang sangat dibenci oleh Rasulullah SAW.
Kalau di dalam satu majelis kok ada bau rokok, maka Nabi nggak jadi hadir di tempat itu. Kalau ada bau rokok masuk ke masjid, malaikat rahmat akan semuanya keluar dari tempat itu. Akhirnya satu majelis yang dihadiri oleh orang banyak, gara-gara ada satu orang yang merokok di situ, semua yang hadir di majelis itu terhalang dari rahmat. Tidak bisa memiliki kesempatan untuk bisa berkumpul di satu majelis bersama Rasulullah SAW. Karena itu hendaknya kita betul-betul menjaga majelis-majelis maulid seperti ini, jangan sampai ada bau yang tidak sedap, khususnya bau rokok. Kalau mau merokok, jangan hadir di maulid. Kenapa? Kasihan orang lain. Orang lain. Jadi jangan pernah memasukkan rokok ke majelis maulid atau ke masjid. Kasihan orang lainnya terhalang rahmat gara-gara Anda. Nah, beginilah yang dilakukan oleh salaf. Salaf itu betul-betul berusaha kalau mengadakan majelis yang baik itu tempatnya dibikin seharum mungkin. Kenapa? Itu akan disukai oleh roh-roh yang baik. Kemudian apa? Ya tadi itu beliau mengulang lagi bahwa bau yang harum itu akan mengundang roh-roh yang baik. Sebaliknya bau yang tidak sedap itu akan mengundang roh-roh jahat. لو لم يكن في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا صلاة المولى سبحانه وتعالى على العبد، وصلاة الله على العبد أي رحمته للعبد، إذ أن الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدمين تضرع ودعاء. لو لم يكن في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنك تكون يوم القيامة أقرب الناس إليه وأحقهم به، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة لكفى، أي أنهم أحق الناس بالجلوس مع النبي وبالنظر في وجه النبي وبالكلام مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يوم الناس بخوف، هذا المكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أمان في جوار سيد الآمنين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كيف لا وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10 وكتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات وأعلى له 10 درجات. هذا فضل من رب البريات. أنت أيها المصلي المستفيد من هذه الصلوات. وأما النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو في أعلى الدرجات عند رب البريات، وقد بشره الله سبحانه وتعالى بقوله وللآخرة خير لك من الأولى. أي وكل لحظة يترجى النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير من اللحظة التي قبلها، إذ أن كمالات الله لا تتناهى وصفه وآياته لا تتناهى سبحانه وتعالى. وقد بشر حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه في ترق مستمر بقوله وللآخرة خير لك من الأولى. Manfaat dan faedah dari sholawat kepada Rasulullah SAW ini sangat banyak. Tapi seandainya di manfaat sholawat itu hanya satu, yaitu ketika kita bersolawat 1 kali kemudian dibalas sholawat dari Allah 10 kali, ini sebenarnya sudah cukup. Tapi manfaat sholawat begitu banyak yang lain. Seandainya tidak ada manfaat yang lain, hanya satu, kita bersolawat 1 kali dibalas sholawat dari Allah 10 kali, ini sebenarnya sudah cukup. Salawat dari Allah maksudnya apa? Adalah rahmatnya yang sangat besar. Artinya ketika kita bersolawat 1 kali saja kepada Nabi, maka Allah akan membalas kita 10 rahmat, 10 salawat yang sangat besar. 1 rahmat dari Allah sudah cukup untuk menyelamatkan kita, tidak perlu 10. Ini baru 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna salawat kalau dari Allah, yaitu rahmat. Kalau dari malaikat artinya adalah istighfar, permohonan ampunan.
Kalau dari kita manusia, maknanya sholawat adalah berdoa. Orang yang bersolawat kepada Nabi 1 kali akan dibalas solawat 10 kali oleh Allah, dicatat 10 kebaikan oleh Allah, dihapus 10 kejelekan dan kesalahannya, dan diangkat 10 derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara faedah salawat yang lain adalah jika kita memperbanyak salawat kepada Nabi, maka semakin kita banyak memperbanyak salawat, kita semakin dekat dengan Nabi di akhirat. Kata Nabi, orang yang paling berhak atasku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak salawat kepadaku. Artinya paling berhak apa? Paling berhak untuk duduk di samping Nabi, paling berhak untuk setiap saatnya memandang Nabi, paling berhak untuk setiap saatnya berkomunikasi, berbicara, berdialog dengan Nabi nanti di hari kiamat siapa? Yaitu orang yang paling banyak membaca salawat kepada beliau. Di saat orang-orang lain dalam kepanikan, ketakutan, kondisi sangat mencekam, semua takut neraka, takut adab Allah, orang yang memperbanyak salawat sama sekali tidak panik, santai, senang. Kenapa? Ada di samping pembawa keamanan yaitu Rasulullah SAW. Dan perlu kita ketahui, ketika kita memperbanyak sholawat, yang mendapatkan manfaat dari sholawat itu bukan Nabi. Yang memperbanyak sholawat itu kita sendiri. Jadi manfaatnya kembali ke kita sendiri. Adapun Nabi, tanpa kita sholawat pun, Nabi itu selalu naik kedudukannya di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhir bagi Nabi itu lebih baik daripada yang pertama. Artinya apa? Detik kedua bagi Nabi sekarang lewat beberapa detik. Setiap detiknya itu Nabi lebih baik daripada detik sebelumnya. Per detik beliau naik kedudukan tanpa kita baca sholawat. Itu sudah janji dari Allah. Apalah makna sholawat kita kalau bagi Nabi? Tidak ada maknanya. Sholawat itu manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Nabi akan terus bertambah kemuliaannya setiap detiknya di sisi Allah tanpa kita bersholawat kepada beliau. والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بشر سيدنا أبي بن كعب ب4 بشارات عندما قال له إذن أجعل لك كل صلاتي يا رسول الله أي أوقاتي بعد أداء فرائضي ومندوباتي أجعل بقية الوقت في الصلاة عليك يا رسول الله. فبشره النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ب4 بشارات، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم إذن يفرج الله همك ويكشف غمك ويغفر ذنبك ويقضى دينك. أمان من الحاجة، أمان من الفاقة، الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اختلطت محبته في لحمهم ودمهم حتى صار رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم غذاء لأرواحهم ولأشباحهم. كان سيدنا ثوبان رضي الله تعالى عنه ذات مرة عندما دخل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو هزيل شاحب مصفر اللون، فقال له صلى الله عليه وسلم يا ثوبان أبك مرض؟ قال لا يا رسول الله ما بي مرض، لكنه إذا مضى يوم لم أرك فيه لم يطب لي طعام ولا شراب ولا منام. ففكرت يا رسول الله مما زادني هما وغما أنني إذا مت إذا في الدنيا إذا هذا حالي فكيف في يوم القيامة إذا لم أدخل الجنة لم أرك، وإن دخلت الجنة كنت في أعلاها مع النبيين والمرسلين وكنت دونك في المنزلة. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا ثوبان المرء مع من أحب، فتهلل وجه ثوبان فرحا وسرورا وكأن لم يكن به مرض وكأن لم يكن به حزن ولا هم،
وخرج فرحا مسرورا يبشر أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ففرح كلهم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واتخذوا ذلك اليوم الذي تحدث فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يوم عيد لهم، إذ أن كلهم قد غلبت على قلوبهم محبته صلى الله عليه وآله وسلم، المحبة المقرونة بالتعظيم، المحبة المقرونة بالاتباع، إذ هذه حقيقة المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Dulu itu ada salah satu sahabat yang bernama Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau ini orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi. Kemudian beliau mengatakan kepada Nabi untuk menggunakan seluruh waktunya yang tersisa setelah dibuat melakukan ibadah fardu dan ibadah sunnah, sisa waktunya semuanya mau digunakan untuk memperbanyak sholawat kepada beliau. Ketika Sayyidina Ubay mengatakan perkataan ini, Nabi kemudian memberikan kabar gembira 4 hal kepada Sayyidina Ubay. Wahai Ubay, kalau kamu mau melakukan itu, menggunakan seluruh waktumu yang tersisa untuk memperbanyak sholawat kepadaku, maka segala kegelisahanmu akan hilang, kesusahanmu akan hilang, segala masalahmu akan terselesaikan. Yang ketiga, segala dosa-dosamu akan diampuni dan semua utangmu akan segera terlunasi. Ini 4 kabar gembira bagi orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi. Memperbanyak sholawat kepada Nabi ini akan mendatangkan keamanan, perlindungan bagi kita dari kemiskinan, dari kefakiran. Karena itu mari kita perbanyak sholawat dan salam kepada beliau setiap saatnya. Para sahabat Nabi ini adalah orang-orang yang paling cinta kepada Nabi. Kecintaan mereka kepada Nabi sudah mendarah daging. Melihat wajah Nabi itu jadi makanan mereka. Seperti kisah Sayyidina Thauban. Pernah suatu saat itu Sayyidina Thauban itu badannya kurus, lemes, tidak punya tenaga. Kemudian wajahnya itu pucat. Ketemu Rasulullah, kemudian ditanya oleh Rasulullah, Thauban, kenapa kamu sakit ya? Kok kurus, pucat, lemas, tidak memiliki tenaga seperti itu? Kamu sakit? Sayyidina Thauban menjawab, aku tidak sakit, Rasulullah. Tahukah engkau kenapa aku menjadi kondisiku seperti ini? Ini gara-gara aku 1 hari saja tidak melihat engkau. Sehari saja aku tidak melihat engkau, aku tidak akan bisa makan, tidak akan bisa minum, dan tidak bisa tidur. Selalu itu sering terulang-ulang, wahai Rasulullah. Setiap kali aku tidak melihat wajahmu sehari saja, aku tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur. Kemudian aku berpikir, ini kondisiku di dunia seperti ini. Padahal aku bisa kapanpun kalau kepingin ketemu engkau, aku bisa ketemu. Tidak ketemu sebentar saja, sehari saja kondisiku seperti ini. Akhirnya aku mikir, wahai Rasulullah, bagaimana kelak nasibku di akhirat? Kalau aku tidak masuk surga, aku tidak akan bisa melihat wajahmu. Kira-kira kondisiku seperti apa? Kalaupun aku masuk surga, kata Thauban, jelas tempatku dan tempatmu berbeda. Engkau berada di surga yang paling istimewa, sementara aku di surga yang lainnya. Aku tidak bisa melihat kamu, walaupun melihat Anda. Walaupun aku di surga, aku tidak akan nyaman hidupku, wahai Rasulullah. Itu dalam waktu yang lama nanti kalau di akhirat. Di dunia sehari saja seperti ini. Itu yang membuat aku gelisah, akhirnya membuat badanku seperti ini, kurus, lemes, pucat, tidak enak makan, tidak enak tidur, tidak enak minum. Akhirnya Nabi memberikan kabar gembira kepada Sayyidina Thauban. Wahai Thauban, al-mar'u ma'aman ahab. Wahai Thauban, seseorang nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Seketika Sayyidina Thauban langsung gembira luar biasa dan energinya seolah kembali normal seperti semula, tanpa makan, tanpa minum. Langsung kondisinya sehat seperti semula, menjadi kuat, berenergi. Dan beliau langsung keliling tempat itu. Waktu itu memberikan kabar gembira kepada para sahabat tentang sabda Rasulullah barusan.
Karena banyak juga sahabat yang kondisinya seperti Sayyidina Thawban. Akhirnya para sahabat semuanya bergembira. Mereka juga kepikiran, bagaimana ini nanti kalau di akhirat kita tidak bisa melihat Nabi setiap saat. Mereka sumpah mendengar kabar dari Thawban ini, semuanya bergembira, dan akhirnya hari di mana Rasulullah mengatakan hadis tadi, mensabdakan hadis tadi, dijadikan hari raya oleh para sahabat. Kenapa kok demikian? Karena memang para sahabat itu semuanya kecintaannya kepada Nabi sangat besar, mendarah daging ada dalam hati mereka. الأمان الثاني الذي في قوله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم هم يستغفرون هو الاستغفار للعزيز الغفار الجليل الستار سبحانه وتعالى. فإن الاستغفار أمان في الدنيا وأمان في الآخرة. قال سيدنا عمر بن الخطاب لو نزلت صاعقة من السماء لسلم منها المستغفر، أي المكثر من الاستغفار لله العزيز الغفار سبحانه وتعالى. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فالاستغفار هو الرجوع لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا أراد رجوعه إليه. إذا أراد أحدا وأحبه أراد أن يعلي له الدرجات. فإذا وقع الإنسان في بلية أو مصيبة فليرجع باللوم على نفسه، فإن تلك البلية أو المصيبة إما لرفع درجات وإما لتكفير سيئات. فينبغي لكل مؤمن بالله سبحانه وتعالى أن يفكر في ذلك عندما تنزل البليات. وهذه الفيروسات التي نزلت في هذا الزمن وصارت اختبار لأهل الزمان، فهي زيادة للمحسنين في إحسانهم وتنبيه للمغترين العاصين لرجوعهم لمولاهم. فمن لم تنبهه هذه البليات ولا هذه الفيروسات ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى إلى متى؟ ما عاد يرجع طول عمره. والله سبحانه وتعالى يقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. كان أحد يريد أن يسرق منزل وهو يتصور ذلك المنزل إذ سمع صاحب المنزل يقرأ قوله سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فهو يخاطب نفسه في الآية يا نفس ألم يأن لك أن تخشعي لذكر الله؟ ألم يأن لك أن تتوبي إلى الله؟ ألم يأن لك أن ترجعي إلى الله وتقومي بعهد الله؟ فصار يذكر نفسه بهذه التذكيرات حتى ما خشعت نفسه وانصرف عن تلك المعاصي، فصار عبدا صالحا يستسقى به الغمام وتستنزل به الرحمات، لأنه ثبت على الاستقامة وثبت على الحق ولم يحد عن الحق. إذ أن من رأى الحق لا ينصرف عنه، ومن طعم الحلاء لا يرجع إلى المر. فلهذا ينبغي للمؤمن أن يكون فيه إكسير يحول المحن إلى منن. ما كان سبب هلاكه بإيمانه ويقينه يكون سبب نجاته. Tadi di awal ceramah beliau mengutip sebuah ayat yang berbunyi wa makan Allah yu'adzibuhum wa anta fihim wa makan Allah mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab sebuah kaum kalau Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Allah tidak akan mengazab sebuah kaum kalau mereka senantiasa beristighfar. Jadi ada dua jaminan keamanan di dalam ayat ini, yaitu yang pertama memperbanyak sholawat kepada Nabi, adanya Nabi di hati kita,
Yang kedua adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar ini akan melindungi kita baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, seandainya ada azab turun dari langit, ada petir yang menyambar dari langit, pasti orang yang memperbanyak istighfar akan selamat, tidak akan kenapa-napa. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh beruntung orang yang nanti di akhirat menemukan banyak istighfar di catatan amalnya. Yang dimaksud istighfar di sini apa? Yaitu kita kembali kepada Allah. Kalau asalnya kita jauh dari Allah, lalai dari Allah, sering melanggar perintah-perintah Allah, kita kembali kepada Allah. Ini yang dimaksud istighfar. Kadang-kadang Allah itu ketika mengajak hambanya untuk kembali, ada caranya sendiri, dengan dikasih musibah. Kadang-kadang begitu. Dan kalau orang itu kemudian kembali kepada Allah, ini tanda berarti Allah mencintai dia. Karena itu kalau ada orang terkena musibah, maka sikap yang benar adalah dia introspeksi diri. Kenapa saya kok terkena musibah? Kenapa kok sakit? Kenapa kok banyak utang? Kenapa kok terkena musibah-musibah lainnya? Introspeksi diri. Kenapa? Musibah yang menimpa orang yang beriman ini ada kalanya untuk mengangkat derajat. Orang yang baik, ahli ibadah, tidak maksiat, kok dikasih musibah oleh Allah. Berarti ini tujuannya adalah untuk mengangkat derajatnya, semakin meninggikan derajatnya. Karena kita bisa naik derajat, bisa dengan memperbanyak ibadah, bisa dengan bersabar atas musibah. Atau tujuan kedua dari musibah tadi, hikmah kedua dari musibah itu adalah menghapus dosa-dosa. Orang beriman banyak dosa, dikasih musibah oleh Allah. Ini tujuannya adalah, hikmahnya adalah untuk menghapus sebagian dosa-dosanya, termasuk penyakit pandemi yang sekarang menyebar, yang menjadi ujian manusia di seluruh penjuru dunia. Ini juga seperti itu. Orang yang baik kalau terkena penyakit itu, berarti tujuannya untuk menambah kedudukannya di sisi Allah. Tapi kalau orang ahli maksiat, ini adalah peringatan dari Allah agar supaya dia kembali. Ini bentuk cintanya Allah kepada orang tersebut. Biar sadar, introspeksi diri dia banyak maksiat, berarti sudah saatnya saya kembali kepada Allah. Nah kalau kita sudah dikasih peringatan, pandemi seperti ini, tetap saja ahli maksiat, terus sampai kapan mau kembali kepada Allah? Dan bakalan bisa kembali orang seperti ini, sudah dikasih peringatan. Sedahsyat ini masih tetap saja ahli maksiat kepada Allah. Kapan terus mau kembali kepada Allah? Allah di dalam Al-Quran berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah waktunya bagi orang-orang yang beriman agar supaya hati mereka itu khusyuk berzikir kepada Allah? Ada sebuah cerita yang berkaitan dengan ayat ini. Dulu itu ada seorang maling. Dia sehari-harinya kerjanya jadi maling. Suatu saat dia sudah naik tembok, mau masuk rumah orang. Ketika ada di atas tembok, tiba-tiba orang yang ada dalam rumah membaca ayat ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah waktunya bagi orang-orang yang beriman agar supaya hati mereka khusyuk berzikir kepada Allah? Akhirnya si maling ini mikir, ini ayat ini juga untuk saya. Sudah saatnya saya ini kembali kepada Allah. Sudah saatnya saya berzikir khusyuk, hati saya berzikir kepada Allah. Akhirnya dia berhenti, mengurungkan niatnya untuk mencuri, berhenti bertobat, sampai akhirnya jadi wali besar. Akhirnya orang-orang kalau kepingin minta hujan kepada Allah, tawasul kepada orang ini, mantan maling ini. Gitu. Kalau orang-orang kepingin mendapatkan rahmat yang besar dari Allah, tawasul kepada orang ini. Nah, karena itu apa? Kita yang banyak maksiat ini sudah saatnya setiap kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, perbanyak istighfar, jangan kembali lagi melakukan maksiat. Nah, ini adalah hikmah dari musibah yang diturunkan oleh Allah kepada orang yang beriman. Orang yang baik diangkat derajatnya, orang yang ahli maksiat
agar supaya introspeksi, sadar kalau dia banyak maksiat, saatnya kembali pada Allah. Nah ini yang disebut iksir. Orang mukmin itu harus punya iksir. Iksir itu semacam resep ajaib yang merubah adab, merubah kesedihan menjadi kebahagiaan. Itu orang mukmin. Orang mukmin itu dalam kondisi apapun akan tetap tenang, akan tetap tidak gelisah, tidak panik, akan tetap bahagia walaupun dalam kondisi musibah sekalipun. Kenapa? Dia punya resep. Musibah yang aslinya menyakitkan bisa berubah menyenangkan. Orang yang baik, ahli ibadah, tidak pernah maksiat, dikasih musibah, kemudian awalnya sakit, tapi kalau dia memikir, oh ini berarti untuk mengangkat derajat saya, oke, saya terima saja. Kenapa? Saya akan diangkat derajatnya. Tanpa perlu nambah ibadah sudah diangkat derajat. Orang yang ahli maksiat ketika dikasih musibah mungkin awalnya kaget, sedih, tapi kalau dia mau mikir bahwa ini peringatan dari Allah agar supaya kembali kepada Allah, akhirnya dia bersabar dan bertobat. Ini akan menjadi hiburan bagi dia. Dia akan bersyukur karena dikasih musibah oleh Allah. Inilah seharusnya seorang mukmin menghadapi musibah. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله يحب التوابين، أي كثيري التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إلى الله، ولا ييأس من رحمة الله، فإن عاد للذنب فورا جدد توبة جديدة صادقة مع الله سبحانه وتعالى، ولا ييأس من رحمة الله، فإن العبد إذا صدق مع الله في توبته فإن الله سبحانه وتعالى يجود عليه برحمته ومغفرته، ويحب المتطهرين الذين يسعون في طهارتهم، أي الظاهرة والطهارة الباطنة، طهارة القلوب التي هي محل نظر علام الغيوب سبحانه وتعالى. عن ماذا؟ عن كل خلق ذميم، عن الرياء، عن الكبر، عن الحسد، عن الحقد، عن الغش، عن إضمان الضر لأحد من المسلمين. هذه طهارة الباطن. وطهارة الظاهر هذه التي ننويها من الخلوص من الأدناس الحسية، من رفع الحدث الأصغر أو الأكبر، ومن الاستنجاء الصحيح الذي هو سبب في قبول الصلوات والعبادات. سيدنا الإمام الشافعي عندما مات وانتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، وكان كثير ما يأخذ العلم عن السيدة نفيسة بنت حسن الأنور بنت زيد الأبلج بن حسن المثنى بن حسن الصبط رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لما مات الإمام الشافعي سئلت عنه أي ثناء أثنت عليه السيدة نفيسة على الإمام الشافعي؟ قالت رضي الله تعالى عنه كان رجلا يحسن الطهور. هذا ثناؤها، ما أثنت عليه بكثرة العلم ولا كثرة المعرفة، يحسن الطهور. إذا حسنت الطهارة في الظاهر حسنت العبادة، وإذا حسنت الطهارة في الباطن كان محل نظر الله سبحانه وتعالى. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فانتبهوا لمحل نظر الله سبحانه وتعالى. لكن في هذا الزمان قد انعكس الحال، فصرنا نهتم بمحل نظر الناس ونهمل محل نظر الله سبحانه وتعالى. ترى الأبدان تبرق زيان والثياب ملونة بالألوان، لكن البواطن ملانة بالدمان والعياذ بالله. وكان من حقنا أن نهتم بمحل نظر الله سبحانه وتعالى، لأن السر والنور ما يوضع إلا في قلب صافي لا يضمر لمؤمن غشا ولا ضرا، كما كان وصفه صلى الله عليه وآله وسلم.
Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sering bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Orang-orang yang sering bertaubat artinya setiap kali dia melakukan kesalahan selalu bertaubat dan tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Ini yang dimaksud orang yang banyak bertobat. Orang seperti ini dicintai oleh Allah. Jadi setiap kali dia berbuat dosa tidak putus asa. Waduh, dosa saya terlalu banyak, tidak akan diampuni. Tidak begitu. Tapi dia selalu setiap kali berbuat dosa menyesali perbuatannya dan bertekad untuk tidak akan mengulangi dan tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Selalu berharap ampunan Allah. Nah, ini orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian termasuk orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang suka mensucikan diri. Mensucikan diri secara zahir maupun secara batin. Mensucikan diri secara zahir ya seperti yang biasa kita lakukan. Menghilangkan hadas kecil, hadas besar, wudu, mandi, melakukan istinja dengan yang benar sesuai aturannya. Ini mensucikan diri secara zahir. Begitu juga mensucikan diri secara batin. Artinya apa? Mensucikan hati dari sifat iri, dengki, bangga diri, sombong, rencana jahat kepada sesama muslim. Ini dibersihkan hati kita dari sifat-sifat seperti itu. Orang yang seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu dulu sering belajar kepada ada seorang perempuan yang istimewa, yaitu Sayyidah Nafisah, salah satu cucu Rasulullah SAW. Imam Syafi'i sering mengambil ilmu dari Sayyidah Nafisah karena ini wanita istimewa. Kemudian setelah Imam Syafi'i meninggal dunia, ada orang yang bertanya pada Sayyidah Nafisah, wahai Sayyidah Nafisah, selama ini Imam Syafi'i sering datang kepada Anda, belajar kepada Anda. Apa yang Anda puji dari Imam Syafi'i? Yang dipuji oleh Sayyidah Nafisah bukan luasnya ilmu Imam Syafi'i, bukan luasnya pengetahuan beliau, bukan. Beliau hanya memuji kana rajulan yuhsinu tawbah. Syafi'i itu seorang laki-laki yang suka mensucikan diri, yang baik di dalam mensucikan diri. Ini yang dipuji oleh Sayyidah Nafisah. Kenapa? Kok itu yang dipuji? Karena orang kalau melakukan thaharah secara benar, mensucikan diri secara zahir secara benar, maka ibadahnya akan sah. Tapi kalau dia thaharahnya tidak benar, ibadahnya tidak akan sah. Begitu pula orang yang suka mensucikan diri secara batin, mensucikan hatinya, maka hatinya akan siap menerima anugerah yang sangat besar dari Allah SWT. Karena yang diperhatikan oleh Allah dari seseorang itu bukan penampilan luarnya, bukan amalnya, tapi hatinya. Kalau sudah hati itu bersih, maka hati itu sudah siap menerima anugerah, menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman di zaman ini kita ini terbalik. Kita suka ya. Di zaman saat ini kita ini terbalik. Harusnya yang benar kita itu selalu menjaga penampilan hati kita, karena itu yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di zaman ini lebih fokus menjaga penampilan luar yang disaksikan oleh manusia. Jadi membeli pakaian yang sekiranya enak dipandang orang, bisa tampil wah di depan orang, tapi kita melalaikan hati kita yang itu menjadi fokus perhatian Allah Subhanahu wa taala. كان سيدنا الإمام الحسن البصري جالسا في حلقته مع أصحابه إذ دخل عليه رجل يقول له يا إمام إنني جئت من بلد قد انقطع المطر عنها
فادعوا الله لنا أن تأتي على بلادنا الأمطار الغزار. فقال له الإمام الحسن البصري: أكثروا من الاستغفار. واستمر في درسه مع أصحابه، فجاء رجل آخر قال له: يا إمام، إنني ضعف علي الحال وقل عندي المال وأنا في شدة الفاقة والحاجة. فقال له الإمام الحسن البصري: أكثر من الاستغفار. واستمر في درسه مع أصحابه، فدخل رجل ثالث فقال له: يا إمام، إنني ليس لي ذرية وليس عندي أولاد، فادعوا الله أن يرزقني الذرية الصالحة. فقال له الإمام الحسن البصري: أكثر من الاستغفار. فخرج ذلك الرجل واستمر في درسه مع أصحابه الإمام الحسن البصري، فدخل رجل رابع فقال: يا إمام، إن لي بستانا لا تثمر فيه أشجاره. فقال له: أكثر من الاستغفار. وانصرف ذلك الرجل. فتعجب الحاضر فقال: يا إمام، لقد دخل 4 لهم حاجات مختلفة وكان الجواب منك واحد، وهو الإكثار من الاستغفار. قال: أما تقرؤون القرآن؟ أما تقرؤون قوله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. من استبطأ رزقه فليكثر من الاستغفار، من استبطأ الذرية الصالحة فليكثر من الاستغفار. فالله يرزقك الذرية الصالحة والمال الصالح والأولاد الصالحين والبنات الصالحات والزوجة الصالحة والزوج الصالح بالإكثار من الاستغفار. امرأة كان زوجها كثير ما يغضب عليها ويخرج يعزم أنه بيروح بيتزوج مرة أخرى، يخرج ثم يذهب فتحدثه نفسه بأشياء وأمور، ثم يرجع مرة أخرى إلى البيت ولا يستطيع أن يفعل شيء. فتعجب، عجيب. وكلما غضب على زوجته خرج من البيت ورجع معتذرا لها، وهو عند خروجه يعزم على أمور أن يفعلها، وأنه لا يعود مرة أخرى، وأنه يتزوج مرة أخرى. فتعجب لما كثرت هذه المرات، سأل زوجته: ماذا تصنعين أنت عندما أخرج أنا؟ إيش هذا، تسوي سحر ولا تسوي عمل ولا إيش هذا؟ قالت: إذا أخرجت من عندي ألتجئ أتوضأ لله وأصلي لله وألتجئ إلى الله وأعتكف للاستغفار فأكثر منه، ومن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكل مرة يرجع نادما على ما صدر منه من ألفاظ قبيحة ويرجع ثاني مرة. فقال الزوج: بهذا وإلا عند كل مرة أخرج من البيت كان يعزم. فينبغي للمرأة إذا كان هناك الخطأ من جهة الزوج لا من جهتها، أما إذا كان من جهتها لابد تطلب العفو والمسامحة، وإذا كان من جهته لا تكثر الرد بالقول، لكن تلتجئ لله بالاستغفار، بالاكثار منه، ومن لا حول
ولا قوة إلا بالله، فترجع المحبة والمودة بين الزوج والزوجة كما كانت، وتخضف إلى ذلك الإكثار من الصلاة على الحبيب المختار محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها أعظم الوسائل في استجابة الدعوات وفي نيل ما نحب وفي اندفاع ما نخاف، هي الصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Masih tentang istighfar. Sayyidina Hasan Basri pernah suatu ketika beliau sedang mengadakan pengajian bersama murid-muridnya. Di tengah-tengah pengajian ada orang asing datang dari daerah yang jauh yang sudah lama tidak pernah turun hujan di daerah tersebut. Dia mengadu kepada Sayyidina Hasan Basri, "Wahai Imam, aku datang dari daerah yang jauh yang gersang, tidak pernah turun hujan ada di sana. Karena itu mohon berdoalah kepada Allah agar supaya segera turun hujan di daerah itu." Sayyidina Hasan Basri hanya mengatakan, "Gampang, kalau ingin hujan perbanyak istighfar." Akhirnya orang itu pergi dan Imam Hasan Basri melanjutkan pengajiannya. Tidak lama datang orang lain, orang kedua, mengadu sedang sulit ekonominya, kesulitan. Jadi usaha apapun seolah-olah buntu, gagal terus. Akhirnya dia minta doa, "Doakan saya wahai Imam agar supaya usaha saya lancar." Imam Hasan Basri lagi menasihati dengan nasihat yang sama, "Gampang, ingin lancar rezekinya, perbanyak istighfar." Orang itu pun kemudian pergi dan beliau melanjutkan pengajiannya. Gak lama datang orang ketiga, lagi-lagi curhat, tapi beda curhatnya. Dia mengadu kepada Imam Hasan Basri, "Wahai Imam, aku sudah lama menikah tapi belum dikaruniai keturunan. Karena itu doakan aku agar supaya segera memiliki keturunan yang soleh-soleh." Kata Sayyidina Hasan Basri, "Perbanyaklah istighfar." Orang itu pun pulang dan beliau melanjutkan pengajiannya. Tidak lama datang lagi orang keempat, ini orang terakhir. Orang keempat juga curhat. Dia curhat kepada Sayyidina Hasan Basri, "Wahai Sayyidina Hasan Basri, aku punya kebun, tapi tidak ada satupun pohon yang ada di kebunku itu yang berbuah. Pohonnya subur, tapi tidak ada yang berbuah. Tolong doakan agar supaya kebunku ini pohon-pohon yang ada di situ semuanya berbuah." Kata Sayyidina Hasan Basri, "Gampang, perbanyaklah istighfar." Orang itu pun pulang. Santri-santrinya bingung. Ini Imam Hasan Basri apa-apa. Orang curhat macam-macam beda, solusinya cuma satu, memperbanyak istighfar. Akhirnya ada yang nanya, "Wahai Imam, Anda ini aneh. Loh, kenapa? Ada orang mengadu curhat kepada Anda dengan curhat yang beda-beda, tapi selalu Anda jawabannya cuma satu, perbanyaklah istighfar." Kata Imam Hasan Basri, "Apanya yang aneh? Emangnya kalian tidak pernah baca Quran? Coba baca dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar." Perbanyaklah istighfar kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau kalian mau memperbanyak istighfar, apa balasan yang diberikan oleh Allah? Yursilis sama'a 'alaikum bidrara. Allah akan menurunkan hujan yang deras kepada kalian. Wa yuditkum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan memberikan kepada kalian, mengkaruniakan kalian harta yang lancar, anak-anak yang soleh dan solihah. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan memberikan kepada kalian surga-surga, kebun-kebun, taman-taman, dan sungai-sungai. Ini balasan orang yang memperbanyak sifat. Ini dalam Al-Quran. Kalian tidak pernah baca Quran. Makanya tadi setiap ada orang curhat, semuanya ada dalam Al-Quran. Solusinya adalah memperbanyak istighfar. Ketika kita punya pasangan hidup, istri atau suami yang kurang baik, gampang, perbanyak istighfar. Ini ada sebuah kisah. Tadi beliau mengisahkan ada seorang istri, suaminya ini suka marah-marah. Padahal yang salah suaminya.
Jadi suaminya itu tidak ada apa-apa marah. Dan kalau sudah marah, mesti ngomel-ngomel, saya akan pergi, mau nikah lagi. Mesti gitu. Setiap kali marah-marah mesti ngomongnya begitu. Tapi aneh, ketika suami itu keluar, memang betul-betul niat mau nikah lagi sudah. Betul-betul niat, bukan hanya ancaman. Mantap. Cuman setelah keluar, mesti ada jari tangannya. Tidak pernah berhasil. Tidak pernah berhasil. Dan kadang-kadang dia sendiri yang mengurungkan niatnya. Tidak jadi ya. Ulang lagi. Ulang lagi. Tapi memang suaminya ini tidak benar. Jadi nggak lama bertengkar lagi. Padahal yang salah si suami bertengkar. Kalau udah bertengkar lagi begitu. Saya akan pergi nikah lagi. Berniat betul mau nikah lagi. Nyampe di luar, selalu aja ada rintangan yang menyebabkan dia tidak jadi melakukan itu. Sampai itu terjadi beberapa kali. Akhirnya suami penasaran, ada apa ini? Akhirnya dia nanya pada istrinya, istriku, setiap kali aku marah dan aku keluar mau nikah lagi, aku betul-betul niat mau nikah lagi, tapi mesti aja ada halangannya. Dan kadang-kadang aku sendiri yang gak berniat lagi sudah, mengurungkan niatku. Emangnya kamu main sihir? Kamu pergi ke dukun? Gitu. Apa yang kamu lakukan? Kata si istri, saya tidak pernah main sihir. Saya tidak pernah ke dukun. Cuma kalau kamu sudah marah-marah dan kamu pergi meninggalkan rumah, aku hanya bersimpuh memohon kepada Allah, memperbanyak istighfar dan memperbanyak bacaan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada yang aku lakukan selain itu. Cuma memperbanyak istighfar dan memperbanyak bacaan la haula wala quwwata illa billah. Kata suami, ini sebabnya. Berarti ini sebabnya. Beliau kemudian memberikan nasihat kepada Anda semuanya, khususnya para ibu-ibu, kalau Anda memiliki model suami yang seperti ini. Semoga Anda. Kalau ada yang memiliki model suami seperti ini, suaminya salah tapi dia yang ngomel-ngomel. Nah, maka tidak usah banyak jawab omelan suami. Kalau suami marah-marah tidak usah dijawab, diam saja. Nah, diam saja. Setelah itu perbanyaklah istighfar dan la haula wala quwwata illa billah, ditambah lagi memperbanyak sholawat. Insya Allah sholawat itu sedikit demi sedikit akan menjadi lebih baik. Ini kalau yang salah suami, kalau yang salah istri ya nggak cukup. Kalau yang salah si istri ya harus introspeksi diri, merubah kelakuannya, nggak cukup istighfar sama la haula sholawat nggak cukup, harus memperbaiki diri. Ini kalau yang salah suami. ومن الأذكار المناسبة في هذا الزمان للحفظ من البليات والفيروسات وتحفظ بها نفسك وأهل بيتك الاستغفار المعروف أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي 27 مرة في الصباح و27 مرة في المساء في ذلك أمان وحفظ ولا ترى في نفسك مكروه ولا ترى في أهل بيتك ولا في أصحابك ولا في من تحب مكروه. Beliau ini memberikan ijazah istighfar yang sangat pas untuk kita amalkan di hari-hari ini yang penuh banyak sekali di luar sana penyakit, virus, sedang ada pandemi. Ini untuk menjaga kita dari segala macam keburukan, bukan hanya kita, tapi keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, dan siapapun yang kita cintai. Yaitu membaca istighfar 27 kali pagi dan sore. Istighfarnya ini akan saya bacakan, tapi mungkin kalau yang nggak nututi untuk tulis, nanti saya tulis, saya kasihkan ke panitia, bisa dibagi-bagikan. Istighfarnya adalah Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illahu Ar-Rahmanur Rahim
al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi ighfirli. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu ar-rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi ighfirli 27 kali di pagi hari dan 27 kali di sore hari. Bisa disimak ulang, ini direkam, atau nanti saya tuliskan, saya berikan ke panitia, bisa diperbanyak nanti dan disebarkan. Ini ijazah dari beliau. ومن الأذكار التي تحفظك من بلايا كثيرة ومصائب المواظبة عليها دعوة سيدنا يونس على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم، وهي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يكثر منها، وأقل شيء أن يأتي بها 3 صباحا و3 مساء، وعمل السلف الصالح يأتون بها 40 مرة بعد صلاة الوتر. Zikir yang kedua yang diijazahkan oleh beliau untuk menjaga kita dari segala macam penyakit dan mara bahaya kita dan keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, adalah doanya Nabi Yunus ala nabiyina wa alaihi wa ala sa'il anbiya wal mursalin afdhalus salat wa taslim, yaitu insyaallah sudah familiar, kita semua sudah hafal, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini diperbanyak, terserah Anda berapa kali. Cuma minimalnya pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali. Sangat singkat. Pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali, itu minimalnya. Kalau amalnya ulama salaf soleh membaca doa ini 40 kali setiap selesai salat witir. Jadi sehabis salat witir, ulama salaf biasa membaca doa ini, doa Nabi Yunus 40 kali setelah selesai salat witir. ومن الأذكار التي تحفظك وتحفظ أهل بيتك ذكر سيدنا الياس وسيدنا الخضر، وهو بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، 3 صباحا و3 مساء. Dan juga zikir bisa menjaga kita dan orang-orang yang kita sayangi adalah zikirnya Sayyidina Ilyas dan Sayyidina Khadir, yaitu Bismillahirrahmanirrahim la ya'ti bil khair illallah, Bismillahirrahmanirrahim la yasrifu su'a illallah, Bismillahirrahmanirrahim wa ma bikum min ni'matin fa minallah, Bismillahirrahmanirrahim wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini 3 kali pagi hari dan 3 kali sore hari. واسم الله سبحانه وتعالى اللطيف المواظب عليه يلطف الله به في جميع أموره فيكثر منه أيام البلاء، وهو يا لطيف 129 صباحا و129 مساء. من واظب على ذلك يحصل له لطف من الله سبحانه وتعالى في جميع أموره. Kemudian yang keempat, ijazah dari beliau adalah memperbanyak bacaan Ya Latif. Pagi hari 129 kali, sore hari 129 kali Ya Latif. Orang yang istiqomah mengamalkan zikir ini Ya Latif 129 kali pagi dan sore, itu insya Allah akan selalu berada di dalam kelembutan Allah dalam kondisi apapun. وهذه الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي الإكثار منها كل يوم 100 للحفظ من البلايا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
وبجاهه احفظني من كل مرض وداء وعلة. Kemudian yang kelima, ijazah sholawat. Ini diperbanyak 100 kali setiap hari. Ini khususnya di masa-masa pandemi ini, biar kita dilindungi oleh Allah. Yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa bijahihi ihfadni min kulli da'in wa maradin wa illah. Ini 100 kali setiap hari. الله يحفظنا وإياكم من جميع الأمراض والبلايا. هذه الأذكار نواظب عليها، إن صحت لنا الإجازة فقد أجزناكم فيها. Silakan dijawab dengan ijazah. الله يحفظنا وإياكم من كل مرض وداء وعلة، ويعبر علينا هذا الزمن زمن المصائب، ولا يرينا فيه مكروه لا في أنفسنا ولا في أحبابنا ولا في من يحبنا ولا في من يوالينا، وينصر الإسلام والمسلمين ويرحم الإسلام والمسلمين ويرفع ما نزل بهم من بليات ومصائب وفيروسات وجميع أذيات وبليات مصائب خارجة من الأرض أو نازلة من السماء يا رب العالمين. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijaga dari penyakit, malapetaka, musibah, dan semoga masa-masa pandemi ini segera lewat tanpa kita harus melihat sesuatu yang tidak kita inginkan, tidak kita sukai pada diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Dan semoga Allah segera mengangkat musibah dan penyakit yang menimpa umat Islam, baik musibah yang keluar dari bumi atau yang turun dari langit. وسأله سبحانه وتعالى أن يآمنا مما نخاف، وأن يسلمنا مما نخاف، وأن ينجينا مما نخاف ونحذر، ويجعل ثقتنا به سبحانه وتعالى ثقة مع يقين تام به وتصديقا بما جاء به حبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويملأ قلوبنا نورا، ويجعل في قلوبنا نورا وسمعنا نورا وبصرنا نورا، وينور مجالسنا وينور أوقاتنا، ويجعلها كل نعمة أنعم الله بها علينا مصروفة في طاعته سبحانه وتعالى وفي طاعة حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan kita memohon kepada Allah SWT agar supaya kita dilindungi dari apapun yang kita takuti, diselamatkan dari apapun yang kita khawatirkan, dan semoga Allah memperkuat iman kita. Apapun yang terjadi, kita tetap yakin iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu senantiasa membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah memenuhi hati kita, pendengaran kita, penglihatan kita dengan cahaya, dan semoga Allah menerangi majelis kita, lingkungan kita, dan semoga Allah membantu kita untuk menggunakan seluruh waktu kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah SAW. ويبارك في هذا المجلس إن شاء الله، ويجعله مجلسا مباركا معمورا بالطاعات إن شاء الله، ويبارك من كان سببا في هذا الجمع ويجعل ذلك في كفة حسناتهم، وأن لا يصرفنا وإياكم من هذا المجلس إلا بذنوب مغفورة وحاجات مقضية يا رب العالمين. Dan semoga Allah memberkati majlis ini. Semoga majlis ini selalu diisi dengan ketaatan dan kebaikan. Dan semoga Allah memberkati siapapun yang ikut andil atas terlaksananya majlis ini. Dan semoga dicatat sebagai amal kebaikan nanti di timbangan amalnya. Semoga kita tidak pulang dari tempat ini kecuali semua dosa kita telah dikabulkan oleh Allah. Semua hajat kita telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. اللهم يا من وفقه الخير بالخير وأعلم عليه، ووفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم اسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اكفر الغمة عن الأمة، اللهم اكفر الغمة والكربة، اللهم ارفع ما نزل بالمسلمين، اللهم اصلح الإسلام والمسلمين، اللهم انصرهم وانصرهم وعافهم واعف عنهم يا رب العالمين. واشرح صدورنا بما شرحت بصدور عبادك الصالحين، ووفقنا لمحبة عبادك الصالحين وحببنا إليهم يا رب العالمين.
وخلقنا بأخلاق الصالحين. يا رؤوف يا رحيم يا حي يا قيوم، نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب وجوازا على الصراط ونصيبا من الجنة. وارزقنا اللهم النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم. اصلح أحوالنا واصلح أوقاتنا واصلح أولادنا واصلح بناتنا يا رب العالمين، وحنا حياة طيبة وحجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، وانصرنا على عدوك وعدونا وتولنا بولاك واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الضالين. ربنا تقبل منا وتوب علينا انك واغفر لنا انك وجود وتكرم انك انت الجواد الكريم يا رب يا رحيم يا حي يا قيوم يا الله يا قريب يا مجيب يا معطي بالعطاء لا تبطي، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، ارحمنا والمحبين ومن أحاط بنا أجمعين، وارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك، والطف بنا يا لطيف يا لطيف بلطفك الذي وسع أهل السماوات والأرض، الطف بنا بلطفك الخفي الذي من لطفت به كفي، الطف بنا بلطفك الخفي إنك قلت وقولك الحق. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله. تقبل الله منكم. زين. كيف بنشيل حقن العصير معنا ولا بنخليه؟ شو هذا ولا هذا؟ شو الكادس هذا؟ هذا الكادس.